4 ang mga Dios-Dios nagrepresentar og mga butang nga dili tinuod. Dili di ay tinuod, nagrepresentar sa mga butang dili tinuod. 43 nga mga Dios-Dios mabasa nato sa Biblia. 43 ka Dios-Dios aton ipakita ha. Baal na ay mga kapitulo bersikulo. Asira, Molek, Kimos, Dagon, Astarte, Tamos, Bil, Nebo, Merodak, Marduk, Soko, Mirgal, Asima, Nibas, Tarbak, Admilik, Amamilik, Anamilik, Rempang, Milkom, Baal, Sibug. Nanay mga kapitulo o bersikulo. Mao na ang Dios-Dios nga dili mosugot ang Ginoo. Kay ningon siya, ako ang Dios nga abubuan. Mao na nga di siya gusto nga mo ampo ani nga dili tinuod nga Dios. Dugang. Beelzebul, Queen of Heaven, God, good of fortune, Mini, God of destiny, Tamos, Gaia, Artemis, Jupiter, Osios, Mercurius, Hermes, Castor, Pollux, Star, Sin, Mesopotamiad, Moon God, Hadad, Tanit, Reset, Yam, Mot, Ismon, Anat, Il, Kusquas, Idumit, National God, Tamos, worship in Judah, Siro, Babil, God. Mao ni sila, 43 ka Dios-Dios. God, nuwa sila nag-ampo ana. Ang pangutana kita, nag-ampo ta na? Wala. Man nalista dito brother si Kuan, Mama Mary. So, wa ka nag-ampo sa ila. So, tabla no, wa sila mag-ampo, kita po dua nag-ampo, so tabla, patas. Asa man ang atong Diyos? Salmo 115:3, ang among Diyos atoa sa langit ug iyang buhaton ang gusto niya. Kinsa man ang mga santo sa Katoliko? Leviticus 18:1-2, ang Ginoo mingon kang Moises, sultihan tibok Israel, pagbalaan kamo kay ako ang Ginoo nga inyong Dios, balaan man. So gisugo niya si Moises nga ang tanan nga gikan sa Ehipto nga gipakuha ni Ginoong Hesukristo, Ginoo sa gipakuha sa Dios gikan sa Ehipto, pinaagi ni Moises. Giingnan si Moises nga pagbalaan kamo kay ako balaan man. Leviticus 19:1-2. Nagbalaan ba mo sa inyong kinabuhi? Nagbalaan ba ta? Tas kamot bigin sa tong nagbalaan. Kamong tanan wa nagbalaan, di mo mapataas. Taas. Kay kanang mga karniro, ang tingog sa Dios maminaw og musunod, pero kung di mo musunod nadi mo yang Ginoo patas kamot. Okay, so pakpakan na to ang Ginoo kay mga karniro pa sa Ginoo. Ipadaya 4:8, ang tag sa tagsa may unom kapako og nalukop sila sa mga mata sa sulod og sa gawas. Wala sila'y hunong silang pag-awit adlaw ug gabi. Balaan ang Ginoong Dios nga labing gamhanan. Mo nang gitawag Santos nga Ginoo. Di ba? Mao na ang mga pag-ampo sa mga balaan. Natuan na sa langit panahon sa Santos nga misa. Kay diha sa Santos nga misa, ayaw Ginoo kumpiyansa. Kay diha sa Santos nga misa, wa lang ta kakita, pero ang tagalangit ni apil sa Santos nga misa. Amen? Pagpaka na to ang Ginoo.
Marcos 1:24. Unsay imong tuyo kanako Hesus nga nasaritnon, mianhi kabaron paglaglag kanako, nakaila ko nga ikaw maong balaang sinugo sa Dios. Oh. Hadlok ang mga yawa nga nasulod sa lawa sa tao. Kay basit og ihakbong sila sa sunugon sila. Piso 3:5. Kaniadto wala kini butyag ngadto sa mga tao pan aron ipadayag na kini karon ipadayag na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang mga balaan nga mga apostolis o mga propeta. Padayag 6:9. Kunya gitangtang sa nating karniro ang ikalimang silyo og nakita ko ilalom sa halaran ang mga kalat niadtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios og sa ilang pagkamatinumanon sa pagsaksi. Oh. Naala dito nagingon Ginoo kanus amo pa man pamatya ng mga tao nga nagpatay namo, naglunggo sa mong liog, nagampo. Oh. Wala mga igsoon nga kita di ay makaduol ta sa mga santos kaya nga atong mga pag-ampo ang mga santos may mudala ngadto sa atong Ginoo. Kay sa unahan ang atong mga pag-ampo gisud og simboryong gihalad dito sa santos nga misa. Hebreo 12:23. Giduol ninyo ang mga malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak nga mga ngalan na isulat dito sa langit. Giduol ninyo ang Dios ang maghuhukom sa tanang tao ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahimpit nila. Karo kayo giduol nya moingon sila nga dili ta moduol og mga santos. Gampo tag mga Dios. So tabla wata nag-ampo sa mga Dios, sila po wa nag-ampo, pero wa sila nagbuhat dire. Pildi na sila, brad, no? O, wa na sila. So, 0, kita, 1. Santiago 5:16. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala o pag-ampo alang sa usa-usa, aron kamo mangayo. Ang pag-ampo sa tao nga matarong, dako kahimuan. Pataas kamot kanang gihilantan inyong anak nga gi-convulsion, giampo inyo sa Ginoo niya naulian. Pag naayo. Meaning to say nga napatay pagka maayong tao. Dili brother, ako man siya gigabos di nagbalhin ang hinanat ka na po, Jo. Praise the Lord, natakdan ka. So, ang pag-ampo sa tao nga matarong dakog kahimuan. Kitang mga amahan kay kita ang gihatagan og full authority sa Ginoo dinhi sa yuta. Ang atong pamilya atong giampo. Unsay gibuhat sa mga amahan karon? Moingon dayon ang asawa ang katikista. Darling, manimbata. Ingon ding bana. Musunod ra ko. Pagkasunod, wa man yun. Darling, i-appeal na lang ko dito. Sunod Domingo. No. I-appeal lang ko, darling, kay muadto ko. Kung tugway yung tungkapaw. So, pagkasunod na sa Domingo, tanga darling, manimbata. Kung yung sumatong mga anak, ikaw na lang gikunan. Ingon sa darling, mga pumbana. Darling, i-appeal lang ko dito. Oh. Sos! Kay nagdungan magkamatay ang bana asawa ug mga anak. Oh. Karon ang mga anak ngadto na sa langit nakasuot na kay paglista naman ang ngalan sa kinabuhi. Pagbasa ni San Pedro na ang ngalan sa kinabuhi. Sulod karon ni reklamo na ang amahan nganong wa siya kasulod. Ingon dayon sa San Pedro. Ang imong pag-ampo imo ramang gipadala. So, ipadala ra nila dito sa Ginoo, ikaw impierno ka. Mora
nga musimba gyud ta mga igsoon. Lawas og kalag atong lawas og dugo atong kaunon. Pagsupak sa mga protestante, ngano man mong mga Katoliko nga motuo pa man mo og santos nga dili man kini makatabang kay si Kristo ra ang manluluwas. Mo na ila. Ezekiel 14:20, bisan pa ubang kanila si Noe, si Daniel ug si Job, samtang buhi pa ako nagingon ang Ginoong Dios dili sila makaluwas sa ilang mga anak. Oh. Juan 14:6, si Jesus ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto samahan kun dili moagi kaniya. Nga nganong wadto pamantag santos nga klaro kayo kung dito moagi sa kan Jesus, di gyud ta kaadto samahan. Kung moagi mantag santos, wala diha ang ilahang pagtuo. Juan 3:6, gihatag sa amahan ang iyang buktong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay. Grabe. Ilahang paggamit sa mga bersikulo. Now kita ang wata kahibaw dahil kalampag lukso ra ta sa koral sa simbahan nga mao ang gitukod sa tong Ginoo ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mabunyag dayon ta. Buhat 4:12, ang kaluwasan magkaplagan lamang diha ni Hesus. Kaluwasan kuno magkaplagan lamang diha kang Hesus. 1 Juan 2:1-2, si Hesus mismo ang atong manlalaban. 1 Timoteo 2:5, usa lamang ang naghiusa sa Dios o sa tao, ang tao nga si Kristo Hesus. Buhat 10:25-26, mingon si Pedro, ayaw ato og simbaha. Ning reklamo si San Pedro nga dili sa simbahon kay ang nagsimba sa iya di pakahimo siyang Dios. Moto ningingon siya, ayaw taon ko og simbaha nga imong Dios kay dili ko Dios. Ang pagsimba nato sa mga santos mauna ang pagyukbo nato sa dako natong pagtahod ug nangalyupo ta nga tabangan ta nila sa atong mga pag-ampo. Mo nang muingon ta, mahal nga Birhen Maria, iampo mo kami. Senyor San Vicente Ferrer, iampo mo kami. Amen? Pakpakan nato ang Ginoo. Pakpak! Gipadayag 22:8, ang anghel mingon, ayaw ako og simbahan. Gisimba na po ang anghel. Tungod ning reklamo no sang anghel kay gipagkaisip man nga ang anghel Dios. Munang ning reklamo ang anghel na ayaw kog simbahan. Munay wa nila masabti mga igsoon. Tubag Ezekiel 14:20. Dili sila makaluwas sa ilang mga anak Israelita tungod kay ang mga tao niadtong panahon na mibiya sa Dios. Ezekiel 14:12-13, tungod sa ilang pagbiya kanako silutan ko kini. Dili sumpati sa mga teksto tungod kay ang simbahan Katoliko wala magtudlo nga mga santos ilhom Dios o manluluwas. Amen? Mo nay wa sa ilang gikan sila Katoliko wa pagid intawon nakatuon sa pagtulun-an Katoliko hingbalhin la naglupot ngadto sa laing sulpot mo una nga nagsulpot-sulpot sila.
Ang gingon dinhi dili sumpaki sa atong pagtahod o paghangyo sa mga pag-ampo sa mga santos. Tungod kay ang simbahang Katoliko wala magtudlo nga ang mga santos simbahon ingon nga Dios. Kamo nangalyo po mong santos ni San Vicente mo ingon ba mo, Senyor San Vicente akong Ginoong Dios tabangi ko. Nigingon mo ana? O mao na. Wa ta mag-ingon ana kundili Senyor San Vicente Ferrer. Ikaw man ang akong abogado kung kinabuhi. Ikaw man ang akong santos nga napili nga manlalaban. Iampo ako sa atong labawng makagagahon. Iampo ako sa atong Diyos nga manunubos. Dili ta kay maingon, Senyor San Vicente, akong Diyos, kay dako ng sala sa Ginoo. Kasala ta na. Job 5:1 Sangpit Job ug tan-awon pagkon aduna bay mutubag kanimo may anghel ba nga imong kadangpan. Lucas 16:27 ang dato mitubag kon mao kana amahan hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Unsay gitubag ni Abraham dili na kaadto si Lazaro sa kalibutan ug hinunua aduna nay daghang propeta nga gipadala sa Dios sa kalibutan ug mutuo sila sa gistorya sa propeta sila maluwas apan kun dili sila mutuo sila mga impas. Maimpirno sama ni Lazaro sama sa amahan nga katong usa ka dato nga si Lazaro mangayong pagkaon dili tigaan. Mo na nga ang bahog sa iro iya na lang sa buton ng iro taga-ipog ko. Ang mumho siya nalitig pamunit. Pagkamatay ni Lazaro nagpauraray sa bukton ni Father Abraham. Pero ang dato pagkamatay niya nag-antos sa kalayo na walay pagkapalo. Buhat 3:14 siyang balaan santos og ang matarong apan wala ninyo siya dawata og inyo hinuong gihangyo si Pilato nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno. Gipadayat 8:4 ang asos sa sinunog nga insinso uban sa mga pag-ampo sa katawhan sa Dios misaka gikan sa kamot sa mga anghel nga nagtindog at tubangan sa Dios. Santiago 5:16 busa pagsukiray kamo sa inyong mga sala o pag-ampo alang sa usa-usa aron kamo mangayo. Ang pag-ampo sa tao nga matarong dakong kahimuan. Gibalik na siya mga igsoon aron isip pagpadayag sa kamatuoran. Piso 6:18 buhata kining tanan dias pag-ampo o pangayo kamo kanunay pinagi sa espiritu. Tungod nini pagbantay kamo og lahutay kayo pag-ampo kanunay alang sa tibuok balaang katawhan sa Dios. Kinsa man ang mga santos kay ningon ng Ginoo sa 1 Pedro 3:19 ningon siya kay ako santos kamo usab mas santos. Angay na to bantayan. Ang mga protestante nagbasa sa Biblia, naghimo ilang kaugalingong doktrina. Ipahay dayon sa atong mga Katoliko nga dili nato doktrina. So, panamas-tamas. Kung sa ilang sala sa Ten Commandments, mao ang pagbutang-butang. Ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isig kaingon. Daghang salamat ug mayong hapon kanato.